फैनाय बुस्तां 2026 नि डेलिमिटेशन ते थबै जाबो तंलिया ते बुइबे चुकलुक जाबो तंलिया ओ हा 2026 न चिनो हा मासु थानांगि दंहा आबुनि बागि से बुबांग्रा हाबले थानजां सिदे से थानजां या तो हानि गजोगि थांसिनाय नंगर नखुल मासु खांमारिबो ते तिनिनो लामबानि ककचाबले पांगनि सबानि सगरति बड़ कल्याण हमबाय तेबो पाइसो पाइजाक त्रिपुरा मथा खवाय विभागीय कमिटिनि सम्पादक बरंगरां सांग्रंजन देवबर्मा तेबो पाइसो पाइजाक 26 आश्रामबाड़ी ब्लक कमिटिनि सह सभापति बरंगरां दयानंद देवबर्मा बनबो हमबाय तेबो पाइसो पाइजाक 26 आश्रामबाड़ी ब्लक कमिटिनि इंगिनो सेक्रेटारि बरंगरां मनोरंजन देवबर्मा जत आनी उपलब्धि दायित्व जुजा जत चौबनी सेंग्रा वारियर्स रुकनो हामबाय जत हाकसाल सम्पानी जत चौबनी सेंग्रा सिपाही वारियर्स रुकनो तिनी नाथातो लामानि कक्सा बाय सबानि पांडाव बाय मानजा फेमानि बाय नरत्न थैंक यू ऑल फॉर overwhelming love and friends respected all of you ताकुरो आंखरक्षा करणीय आंगर पिथानियो थानसानि कक बुसलिनो पिथानि बगे फेमानि कक गा आइ ताकुरो जों थानसा इंदिनाय जत सोशल मीडिया उलुगो WhatsApp থেকে শুরু কইনা Facebook থেকে শুরু কইনা बेबाक जागा थानसानि मुखमु बिदिरनो पिनलाय मान रोगो और थानसा हिमान अर्थ तामो आ थानसानि कक खनाव चिंता वानसुकना आ थानसानि शब्द खनाव बाक्साके पुरस्ले कतरिया दफाची कतर हा तंखायसे दफा तंनाय दफा तंखायसे हा तंनायनि वानसुगै बोबाग्रानि मेसनो बांग्रा बाले ताबसु जरा बोबाग्रानि खानचानो बोबाग्रानि लरि थांनो लंलि खुन तंलाय बाक्साके थानसानि कक खनावै बोब दलानि साल पसिम लाख थांगुरु साल थांगुरु मानि हाय मकल साबसाव आयोजन कयथि कय नेत्री नेत्रा आ मकल साबसानाय नेत्रा रो बरतामनि वानसुकांगै तुलासी गरब थांगै बुसुक जात दामनि मानि तं डायरी से डायरी पायै ओ थानसा कक बुसलि पिरनाय रोनि बुंनो राम साम जदु मदु बेबाकनो दामनि डायरी कागज सिले तनिले कथाखौ बफोरनि बागै सिलाय 2023 नि चौमारी विधानसभा पारुखमा परेवो आ थानसा बुसलि पिरनाय रोनि बुंनो राम साम जदुमदु रोनि बुंनो डायरी कुकुरलाय बासाबो लिस्ट खेलेयो फटो नगा आसुगलाय आ थानसानि कबुजलि पिरनाय रोनि बुंनो तामनि बागै बुंनो मा सिगांका रामनि कुवाई बागान 400 टा कायजा दंबो बन सबनानि कुइलानि लिस्ट थायो सामनि कुवाई बागान दंखा 400 गोबां बन सबनाय लक्ष्मणि जदिन वागबो आंबो दंखा गोथां सगलायदोय विजय मिছিল जानाय नो 2023 चौमारी विधानसभा पारुखा এই बुबाग्रानि लगि तंनाय फानसा मथारकनो जो आबो हेके सरकार खायनाय नो तुलासीबर थांगै जत्त निसले दामनि गोबां दायरि पाइपाये आ थानसानि पिरनाय रोनि बुंनो सिले दंताखौ आबुया थानसा आ थानसानि शब्द आबुया बुबाग्रा सावो ओ हानि यक्सुक दंखा दंखारो आ दंखारो हासिं खं पेरि कसक थांमाहाय आ दंखारो सागर नदिबो कसक नाय दंखा आ दंखारो थानसा खलायाकेले सिनु कुनो उपाय करिखा आगिनो तमने लुतासा ताबु तमने बातिसांगि थांखा आ दंखारो आनि आंकेल फंबायखिनो जयग गोब्रा थांगै सिनि सुजि दांगेल बसानु सिसिनि काप चाबुसु तम लेबुसा इसिसा दंनाय फाइने 2026 नि डेलिमिटेशन थांमनि परेवो त्रिपुरासार सिसिबो सबजाक थांगनो आ सिचुओ सबजाक तंमानि ननो फाइदि जुं तै सबजाकलिया 2023 नि बिसिंगनो आ दफारनो थानसा लायै ककथाय कक बुसलिनो हाफु हाते बबगै थानसा खायलायसिनो फाइदि मानि ककसे आ थानसानि अर्थ आ मकल चाकसावै पश्चिम ग्लावो साल थांग्रु
mokol sak sawi tone ko thibo ne tarone ko bai chini kuno dukha thane ni ko ge takuro chini wan chukma thansa jingna nangai chini wan chukma jodi thansa yangai o hari chungko jogi thana nansine takuro abo sime bor ni wan chukmo কয়েকটা জায়গা থামে বড় বাসন বিতি গিতি খেলে সাউকা তাবুরো তাবুক থামে বড় মাঠে ময়দান অঙ্কুরে কয়েকটা জায়গা সাথে সালাই সাউকা তাবুরো ত্রিপুরা লেন সিমানিয়া গায় গ্রাটা ত্রিপুরা লেন বাকি মাননাই ত্রিপুরা লেন কে বড় চিকন সাই মাতা তাবুরো গ্রাটা ত্রিপুরা লেন কে কি যা কত মাতা তাবুরো আপনি বাগিনো ত্রিপুরা লেন সিমানিয়া গায় গ্রাটা ত্রিপুরা লেন কে কি যা কত বাকি মাননাই মানসুলাই তাবুরো angkai mahu ani nopi buka agi jene kurang koro sore beleki maya hauri bege duman mani bikhibe sei kuno soro sore aro sei begai ni tabukai takuro tei soro soria nakla uriksa to chungte porina nangliyo chungkha sika lokha okha bujika kisani sa library porika tabukai library theke shuru khaye সংবিধান পর্যন্ত পরিণামে সুযোগ মানখা সেই সংবিধান পরি হই আংওয়ানসুবি মানখা যে 2 and 3 নি সংবিধানই দাঁড়াও ও হাও যারা যোগ্য নাই রত্রিক পাল যোগ্যনি বকাশা কিছু সিজা থঙ্গো আর 2 and 3 দ্বারা সংবিধানের রুল সিজা থঙ্গো যে দফার যে ভূমিপুত্র হিজাত নাই নিজনি হাও তংতুত্রিন সুচিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত বেবা খেলাইজাবি তংখায় আর দফার আর ভূমিপুত্র হিজাত যোগ্যনি কাছালি লামা থঙ্গো আর 2 and 3 দ্বারা সংবিধানে অনুসারে जों मानमान रुखा बर्तमान सारा भारतवर्ष 11टा सेपारेट स्टेट मानमानि जों शब्द मान खाताखुरो बर मान खाताखुरो बासाबे साव संविधान रुल गरै आज जे सेपारेट स्टेट मानियाखौ आं खुसायनानि मुचंगो ताखुरो 1960 बिसिओ संविधान 2 and 3 দ্বারা संविधान अनुसारे 1960 बिसिओ महाराष्ट्र हास्ते कादै गुजरात हास्ते स्नामजा खाबले ताखुरो বৈকিনো সংবিধান করে 1964 ডিসিও আসাম হাসতে কাগে নাগাল্যান্ড হাসতে সনামজাত খাবে তাকুরো পাঞ্জাব হাসতে কাগে হরিয়ানা হাসতে সনামজাত খাবে তাকুরো বড় সাহিত্য মর তিনি সেবারে স্টেট মাই আনলে 1960 থেকে শুরু খাইনাই থানাই বিসি 2013 ও অন্ধ্র প্রদেশ হাসতে কাগে সে তেলেঙ্গানা হাসতে সনামি মান খাবলা তাবু সুজরা বর্তমান भारतवर्ष 11टा सेपारेट स्टेट मान ताकुरो आपसे साइड में कयजन कथिके ত্রিপুরা লেন सीमाया के ग्रेट ত্রিপুরা লেन बाहाति मानाय जों बाहाति ग्रेट ত্রিপুরা লেन मानाय नेनि आनि जांगिरि ने खय खरब पाद्रि रिसार्च करखाय हापुन हातानि बको किछु ग्रेट ত্রিপুরা লেन कोनाय आ कमप्लिट कुबसे आ कोकुबो मरा है बुरि डक्टरमा कोने मुचुगो मरा है बुरि डक्टमनि बागिनो अ हाओ तिनि सुचरते सलार सिंह अवदानिया बुरि डक्टम अवदान बतंगो त्रिपुरा 184 राजा बिसिंह 140 नंबर राजा जतन থেকে খিত जतन থেকে বুতুয়া जतन থেকে কিনিনাই মহারাজ বনি কর্ণ খাওই ও ত্রিপুরা রাজনি ত্রিপুরা সারকন হাও লাঞ্ছিত বঞ্চিত খাইনি বাগে কোবনি হানি চেংরা রখাই ও ত্রিপুরা সারকন হাসেকানি খাইতবা 184 জন রাজনি বিসিংহ 140 নম্বর রাজা খিত খাসিয়া बेलेखे जिनि गोबां राखा गामनिबागे ओ हाना बादि ताबले जों चबा खायो पाया ओ हाना अर्धेक बागेनि वानो मानचुक तमनि जरावो त्रिपुरासानि बिसिंगो जिनि त्रिपुरासानि महारानी से सेंटमा इस्रेबेति रिंनाय ताखनानि बेलेखे कुरुंगो बो रिंनाय ताख तमन वानचुगो आं कथां तंगै स्वयं जों त्रिपुरानि बोसामि तंगै त्रिपुरानि सेंट्रा सिपाइनि तंगैसे जों तिनि महाना बिना युद्ध कालनि बुनिया फरमाने आबनि सम्भव जा সেই সম্ভব ইয়ামনি বাগিনো বতিনি তিন গোপরা লামা থঙ্গে রিংনাই তাকনে সামিবে চবা লরে খায় ও হানাসি নারাবি মানখা তে নর হেবরি ডকি বাগনো ও হান ফিওজাত মান সালবো তমলে তাপুরো নরকি দিনো মাই গাজু তমনে দে বইবি সাটক জাত তমনি নাসিক তমনে দে ও হাও जों সুচিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত খাইজাক তম নাসিক তমনে দে ও হাও নর হেবরি ডকি অবদান বতঙ্গ তপংরা থনি বতঙ্গ রায় बालिं सेप्तानि मुनांगो राय नरसुंग बारे सते पुजाकलां फासिंगो निजिनि पैसा चुवा केथे पुजाके थेके लामा थाङि चुजेथा खामा नांगि फिमन रगै मारियो बोबाग्रानि कप बसले खायसा जखना बस बोबाग्रानि पके भागे हनै तापुरो बोबाग्रानि कप थे बसले न पिरनानि बागै अरन होते समय टांगि आ त्रिपुरा सारक न
chung phiop nai chung phiop sinai se bubagrani loge thai se jorte chini muktonia ta puro sasi tong chapa ta kla Tripura len maya ni bising se grata Tripura len maya ni sawi photo da asi ogya bubagra tamu khai kla sasi tong ta puro am mutu khair nani muchungo 1931 বিশিও 20 তারিখ বাদর যিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর অহাও ত্রিপুরা সার তেইলি অগলিয়া তাবুকে আফগানিস্তান থেকে শুরু খায়ে তাবুকে হাবতর বাংলাদেশে চবার নাংলাই তংখ আজ আগানি 10 বুরুং খায়ে অহানো শেখ সিনাই সাইমাनै শেখ কল্যাণপুর থেকে শুরু খায়ে তিনি ত্রিপুরা সার বিভাগে 11,000 দুরুন হাত বাকলাং কালামা বুদ্রক জায়গা আবসে কয়েকজন কথিত নেতারা সাইকেল বুবাকরা কোনো খাইকেলাং খাইয়ে তেমন মুটুখের নানি মুচুঙ্গো 1961 বিশিও ত্রিপুরার জন্য যতনি খাগনা মহারাজ ঈশানচন্দ্র মানিক ত্রিপুরার রাষ্ট্রীয় শিক্ষক বানাবে ক্লাইন্টা বুবাকরা বানাবে একটা সব বানা 1961 ঈশানচন্দ্র মানিকর বানু ক্লাম কমনি করে 1919 ডেস ওটাইছা নিজনি কপাল হামিয়া নকবার পত্র বাংলা ফাইমাবাই তিনি চিনি রাষ্ট্রীয় শিক্ষক বাই কমনি করে 19 টাইছা 1999 টাইছা কামু পাবে 1999 বুবাগ্রানি তাইসো মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্র প্রশাসন বানাবে তাবসুক জোড়া বুবাগ্রানি বুমুঙ্গ সিজাক তংলে নরক থামি নাই যে মহারাজানি যে তামজাক লেছি জোড়া সিজাক তং তাপুরো তামুই সিজাক তং কোন বাংলা অক্ষরে সিজাকিয়া কোন কবরক অক্ষরে সিজিয়া তাপুরো দেবনাগরী অক্ষরে সিকলামানি তংলে তাপুরো তামুই নিশ্চয় শীতাংশুল দর্দু গদিচ্ছ পরিমিতে সাকো বজে স্লোগেন বৈশাখের সূর্যাহের গগন গীতমিতেন রূপিতাং যত্ন গীতম 1821 সাল 10 তারিখ শনিবার দিন দেবনাগরী অক্ষরবাই ঠিক লাগে তিনি কাইসা লাগে রাস লেসেছনি বুঝকাঙ্গ তিনি নাইথকে বেনার ফেউক লাগি থামলে তেবসে সাইতো অবুবাদরা কুন মুসা টাংলামানি করিলে নরক ন ঠগাইনে ফাইনাই বুঝকাং 2023 চমমারিনতে নরক ন বুই ঠগাইনে ফাইনাই বুঝকাং 2026 দিন তালে মিটিছন তে ঠগাই যাবো তংলিয়া এই বুইবে চুকলুক যাবো তংলিয়া ও হা 2026 ন চিনো হা মাসু থানানি তংহা আপনি বাকি সে বুবাদরা হাবলে থানজাং সে থানজাং ইয়াতো ও হানি কজগি থানছিনাই লক্ষ্য তংখন আর ত্রিপুরা সারনি কোন মুকিনি বিতি তংলা আদি নিচে বুবাদরা হাবলে কোচ বিহার মুটু খেরনান মুচুঙ্গ তাপুরা কোচ বিহার নি কোন কাইসি কুসুন মুটু খেরনান মুচুঙ্গ লাখ লক্ষ কুচ জাতি তো ফারক কম তংখন আর জায়গা কুচ জাতি রনি কোন মুকিনি বিতি ক্রিকা বেবাত পাশান মুক্তি খাইতে লেকা আর জায়গা বড় লিখে কুচ জাতি নি বংশ করিনা তাপুরা আকু জাতির কাউনানি গায় বড় মি কু জাতি কোবনি তফবা মাকাই জাকনাই আরো কু জাতি নি ভাষা সানা থাকে কোবনি ভাষা নি বড় মি মাকাই জাকনাই হাইকে সাটো পিটো কে তাবমা তংলি না চিড়িয়াখানা বানার জন্য কু জাতির মুক্তি লক্ষ লক্ষ বড় নি মুম দাগি মানি কোনো কু জাতির মুক্তি তাতে তুলিকা দেশ ভ্রমণ খাইলে জাতির খাইয়ে কু জাতির মুক্তি নি ফেরতে অর আগে কু জাতির তংলে আদি নি সাজাক মাহাই ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সর্ব সালসা মুখ্যমন্ত্রী গীতে খাইগলাঙ্গৈ তিনি ইকো পান হাই জায়গা রগঠানি ত্রিপুরা সর মুক্তি মানব জায়গায় আপুর কেন্দ্র লাখ লক্ষ তংখানো আ ত্রিপুরা সর কোন খাইনা মতন তংলা হা বাংলাদেশ নি থানায় আপনি বাদে সে ফাড়ে তাপুর जों যত পালকে খরাং হিসাবে থামচানি মুখ্যমন্ত্রী খেলে যেমন তারপর ও কিছু সব কক সামানি আন অরণ্য থাকলে বাকি আং চাইতো নাই কারণ আনি সিনিয়র লিডারশিপ খাইছো বাজার বড় টেবল কাহাম বার্তারি নাই কাহাম নরনি বুঝকাঙ্গ কক বিতিরি গই মরবাই থানচানি কক বড় নরন নারো হিসেবে সামটান নাই আসল জোড়া কক হিসেবে সাউইন তিনি জোরানে আংকি হিসেবে কক সামন অরণ্য মঠাক নাই ত্রিপুরা মঠা আয়োগ লক সিতুন বুবাগ্রা দাতি কাজগই সুখ সাথে আয়োগ বিতিরি গই ও হারক ইয়ক সিতুন দাতি দাতিনো গ্রেটার ত্রিপুরা লেনলো মানসিতু যত্ন হামবাই যত্ন সারিকেন